दुसरी प्रेस ब्रिफिंगेक सगळ्यांक गोंय राज्य युनियन संस्थेच्या वतीन तुमचे स्वागत करता. आमचे मदीं आसात गोंय राज्य युनियन संस्थेचे प्रकल्प संचालिका डॉक्टर ललिता अंबुजकर, तशेंच हांगा बशिल्ले गोंय राज्याचे सगळे मिडिया, प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. गोंय राज्य युनियन संस्थेन ही दुसरी नॅशनल हेल्थ आयोजित केली आसा आनी ती विरामार आसा. हांव आमच्या प्रोजेक्ट डाटा मिटींग ताकी तेंचे सुरू करता. Good morning everyone. Warm welcome to all of you. Am I audible? Or just like this? Yeah, so we are very pleased to inform you that we are very close. It's just on 18 January, Saturday morning, 6:30 a.m. Our second edition of the National Red Run, which we are doing in collaboration with National AIDS Control Organization, will be flagged off at 6:30 a.m. on Saturday, January 18. So we've got the details of our participants and how the whole program will go. Will be done by our joint director, Mr. Umakan Sagar. So this is basically to create awareness about HIV/AIDS and to promote a feeling of empathy towards everyone, those who are infected or affected by HIV/AIDS. This is how we show our support. We reduce the stigma and we hope to reduce the infection. Mr. Umakan, tell us about details about the. संपूर्ण तो सकाळी 6:30 स्टेट नॅशनल लेवलाचे जे पार्टिसिपंट आसा पळय तेंची रॅली फ्लॅग ऑफ जातली. मिनिस्टर किंवा ही रॅली फ्लॅग ऑफ करतलो. 6:30 सारकी सुरवात जातली आनी 15-20 मिनटांनी जी गोंयचे जे रनर्स आसा ते अर्दवर जे पार्टिसिपेट जाल्ले आसा, रजिस्टर जाल्ले आसा ते 2 किलोमिटर खातीर रन करतले. ते 2 किलोमिटर मिरामार सर्कल टू सेरेनिटी थंयसून बॅक टू मिरामार हे असे 2 किलोमिटर जातले जे जनरल पब्लीक खातीर आसतले. आनी जी नॅशनल खातीर जे स्टेट पार्टिसिपंट येतले पळय डिफरंट स्टेटींसून तेंच्या खातीर 10 किलोमिटर आसा ती मिरामार सर्कलसून 16:30 ते सुरू जातली सकाळी. ती अप टू वेलकम टू गोवा युनिवर्सिटी जे वॉयतेम आसा पळय थंयसून बॅक जातली आनी बॅक टू द मिरामार सर्कल हांगा एंड जातली. असो हो रुटाचो फ्लो आसा. एकूण 190 सुमाराक स्टेट पासून डिफरंट राज्यासून येयल्ले भुरगे 109 अशे भुरगे ह्या नॅशनल रनाक सहभागी जातले. तशेंच गोंयचे जनरल पार्टिसिपंट आसा ते कानाकोपऱ्यान येतले पळय ते एका अर्द्रावयर आसा जे जनरल पार्टिसिपंट 2 किलोमिटर खातीर पार्टिसिपेट जातले. ते खातीर स्टेट पार्टिसिपंट आसा पळय त्या खातीर 3 कॅटेगरी आसा. एक मेल, फिमेल आनी ट्रान्सजेंडर अशे 3 कॅटेगरीन जो फर्स्ट विनर आसा ताका 50,000 हे पुरस्कार दिल्ले वयतले. दुसरे आहा ते 35,000 आनी तिसरे आहा ते 25,000 अशी 3 प्रायजां दिली वयतली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. आनी ते खातीर आमी कितें केल्या की 8 वरांचेर रन जाल्या उपरांत 8 वरांचेर CM परत MP दोनले श्रीपाद नायक, तानावडे, मेयर हे सगळे माननीय जे आसा पळय ते सगळे ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले आनी तेंच्या हस्ते सगळ्यांक जे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड येतले पळय तांकां प्रायजां दिली वतली. आणि एक आसा की सगळे जनरल पार्टिसिपंटांतून जे आमी पेशंट कॅटेगरी म्हणून जे डिसेबिलिटी आसा पळय तांकां इन्क्लूड केल्या. ते डिसेबिलिटीचे 15 ते 20 डिसेबिलिटी जे रनर्स आसा पळय ते ह्या नॅशनल रनाक धांवतले. आणि जे लोक जनरल पार्टिसिपंट खातीर आमी प्रत्येक बसीस दवरल्या तेंच्या खातीर 2 बसीस मडगांवसून येतली. एक मडगांव टू डायरेक्ट मिरामार येतली. दुसरी मडगांव फोंडा वाया ओल्ड गोवा तशी येतली. बिचोलीसून तिसरी बस येतली बिचोली म्हापसा तशी येतली. म्हापसा टू मिरामार ही 4थी बस आसतली.
वाळपय सांकली वाया ओल्ड गोवा अशी 5वी बस जातली आनी वास्को टू मिरामार अश्यो 6 बसी टोटल आमी ह्या जनरल पार्टिसिपंट जे सहभागी जातले त्यांच्या खातीर दवरलेले आसा आनी त्यो बसी ज्या बस स्टॉप आसा पळय थंयसून 4:30 पावणेचार म्हणल्यार सुरू स्टार्ट जातली थंयसून लोकांक घेवन. जे पार्टिसिपंट असतले ते मोस्टली अवेअरनेसा खातीर कितें तुमी प्लॅनिंग आसा बिकॉज इट्स नॅशनल जे पार्टिसिपंट आसा पळय मोस्टली अवेअरनेसा खातीर सहभागी जातले चडशे. which type of awareness you are doing this आमी अवेअरनेस म्हणटा की जे यूथ आसा पळय तेंच्या खातीर मोस्टली म्हणजे डिसीज कितें जावचे न्हू त्या खातीर आमी चडशे युथा खातीर म्हणजे जे यूथ आसा पळय तेंच्या खातीर रनिंग हे करून किंवा रॅली हे करून मीन जनरल अवेअरनेस करपा खातीर तेंकां आमी सहभागी करून घेतले हाच्या विचार म्हणजे एक मेसेज वचपा खातीर युथा खातीर. जनरल एक रजिस्ट्रेशन आसा 1007 1007 रजिस्ट्रेशन ऑन गूगल फॉर्म. So everybody, Yeah. one person with disability also. what is your experience about the last year first editions लास्ट इयर पयलो रॅडन आसलो आनी हो दुसरो मागीर आमी प्रयत्न करता की लास्ट इयरसून हो आयचो म्हणजे ह्यो सगळो नॅशनल रॅडन बरे पद्दतीन यशस्वी जातलो अशें आमी प्रयत्न करतले.